Mercedes-Benz 204 kuzov. Solish 2008. Yani çıkaylıki dideyi sadet namudi birine maşin. Mani halti balonları maşin. Yani namudi birine hazır. Mani namud az kafayı maşin. Çıkaylıki dideyi sadet. Hazır az daxili salon برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 الکتر پاکت سنتر زماک یعنی سیدینیاش لیف می باشد. коробкаш автомат اینجا CD پلیر دارد بارتاش کامپیوتر. این بسیار سالنش هم در حالت خوب. این سیدینیاش کاژی می باشد. خیلی که دیده شدید باز سیدینیا اباگریف. این حالت سالن قفای ماشین. باز لوکان دارد. خیلی که دیده شدید. موتور 200 سرشوری بنزین. راستخواد چقدر؟ راستخوادش 8 لیتر 9 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. یعنی خیلی که دیده شدید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 120,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 746 0007. مرسدس بنز سچکه سالش 99. این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده. یادوار نشین کامپلیکتاسیش الیگانس می باشد. الیگانس. من این نمود از قفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن پرابیگش 140,000 کیلومتر. اینجا سنتر زماک دارد، CD پلیر دارد، 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат. خیلی که دیده ایستادید. یعنی حالت سالن ماشین. یعنی حالت سالن قفای ماشین. باز لوکان داره. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. راستخودش چند تا؟ راستخودش 10 تا گاز کلی 80-85 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتور ماشین. این بگاژ ماشین خیلی که دیده ایستادید حالتش بسیار خوب. گذشت تابلت که نرخ ماشین 90,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 900 00 94. مرسدس بنز سچکه سالش 95. من این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستادید. من کامپلیکتاسیش الیگانس. من این بالانش ناو حاضر. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. یادآور میشیم که سچکه پالن ابریوم دیگه. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر داره، سنتر زماک داره. پرابیگش 353,000 کیلومتر پرابیگش می باشد. یعنی حالت سالن ماشین یعنی لوکان دارد. خیلی که دیده ایستادید. یعنی حالت سالن قفای ماشین.
мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин расход чӣ қадар ака? расходаш 10 та газ гирӣ 90 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 93 44. Mercedes Benz сечка солаш 96. мен намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед набогузарам ака. мен намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. объем мебошад 2 электропакет, коробкаш механик, cd плеер дорад, центр замок, пробегаш 331000 километр. пробег 331000 километр. яъни ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. яъни ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед боз люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расходаш чанте? расходаш 10 та газ гирӣ 90 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 0005 92 784 18 18. Mercedes Benz 200D 124 кузов. солаш 91. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, пробегаш 385000 километр. яъни салонош кожини мебошад, сиденияш ҳамаш кожа мебошад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин боз люкам дорад. мотор 200 4 силиндра сӯзишвори дизел. расход чӣ қадар? расход 10 литр соляркаки 140 та мегадам. расходаш 10 та соляркаки 140 километр дохили шаҳр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 97 99 32. Mercedes Benz ечка 124 кузов. солаш 94. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон ин 2 электропакет, коробкаш механик, cd плеер дорад, пробегаш 191000 километр. ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед боз инҷа люкам дорад. мотор 200 4 силиндра сӯзишвори дизел. расходаш
6.7 litr ve 100 kilometr megada. En çikeleki dideyi so'raydi, holati motori moshin. Narxi moshin 40,000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroyi ma'lumot 92 752 07 77. Mercedes-Benz Sechka Solash 95. Komplektatsiyash elegans mebosad. En çikeleki dideyi so'raydi, namudi bernai moshin. намуди бернаи мошин, мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер дорад, сентр замок дорад. пробегаш 219,000 километр. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида ҳисобе. ёдовар мешавед, ин сечки простой мебошад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар яко? расходаш 12 литр ва 100 километр мегардад. кондисионер киди. ин чӣ хеле ки дида ҳисобед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 72 71 92 34 80 04. сечка объёмный солаш 98. мани намуди бернаи мошин, комплектасияш элеганс мебошад. мани намуд аз қафои мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед, боз мани задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, навор бароятон писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. пробегаш 223,000 километр, 4 электропакет дорад, коробкаш механик, манинҷа радио FM доштааст, сентр замок ҳам дорад. манин чӣ хеле ки дида ҳисобед, ҳолати салони мошин. манин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб, боз манин люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чанда? расходаш 10 газ киди 90-95 километр мегардад. мани чӣ хеле ки дида ҳисобед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 41 46 67.